अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। हुकूमत मुखालिफ बयानिए और अपोजिशन तहरीक से निमटने के लिए हिकमत अमली की तैयारी के सिलसिले में वजीर आजम की जानिब से इत्तेहादी जमातों के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। ज़ोहराने में NQN, GDA, BAP के वफ्द ने शिरकत की। शेख रशीद भी वजीर आजम के ज़ोहराने में मौजूद थे। परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा समेत काफ लीग के अरकान असम्बली ने वजीर आजम के ज़ोहराने में शिरकत की है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतालिक। वजीर आजम की जानिब से इत्तेहादियों के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया गया है। हुकूमत मुखालिफ बयानिए और अपोजिशन तहरीक से निमटने के लिए हिकमत अमली की तैयारी के सिलसिले में वजीर आजम की जानिब से इत्तेहादी जमातों के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा कहते हैं, मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला नहीं किया गया, फैसला साजी के किसी अमल में शरीक नहीं किया गया, मुशावरत की जाती है, ना ही किसी फैसले पर एतमाद में लिया जाता है। वजीर आजम लाहौर में आते हैं मगर कभी मुशावरती अमल में शरीक नहीं किया। काफ लीग वजीर आजम के लिए अहम नहीं तो फिर ज़ोहराने में जाकर क्या करना। लोकल बॉडीज एक्ट और इससे जुड़े इक़दामात में एतमाद में नहीं लिया गया। किसानों के मामलात पर भी एतमाद में नहीं लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बिल्तिस्तान में तारीख रकम करने का दावा कर दिया। कहते हैं कि इमरान खान सोच रहे हैं गिलगित बिल्तिस्तान को सूबा बना दें। ये भी बड़ी खबर है कि सिलेक्टेड सोच रहे हैं। सिलेक्टेड को गिलगित बल्तिस्तान के बारे में क्या पता। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हर तबका सरापा एहतजाज है, अवाम को तब्दीली के नाम पर तबाही से बचाना है, हम जमहूरी तरीके से अपनी मुहिम चला रहे हैं। इमरान कहता है वो सोच रहा है, सिलेक्टेड सोच सकता है, ये भी बड़ा खबर है, मगर वो सोच रहा है। इमरान सोच रहा है कि मैं अब बुरी सूबा बनाऊंगा। इमरान तू बहुत देर इस बात पे आ गए हो। सदर जरदारी साहब ने हमें 2009 में तो बुरी सूबा दे दिया था, वजीर आला मुंतखब कर लिया था, असेंबली दिलवा दिया था। आप अभी तक सोच रहे हो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा चाहिए। और जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पूरे पाकिस्तान सरजमीन बेआइन था, हमने 1973 का आइन दिलवाया। आज गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआइन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक दिलवाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर था कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारा मंजिल है। वो तो हमारा मंशूर है ही है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए मेरे 3 नारे हैं, 3 वादे हैं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक दिलवाऊंगा, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाऊंगा और मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों। मरियम नवाज कहती हैं, वजीर आजम इमरान खान का हर वादा झूठा, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा फ्रेब है, चालाकी को गिलगित के अवाम बाखूबी जानते हैं। वजीर आजम मजबूर हैं, इसे अपने हुकूक नहीं पता, वो खुद किसी के नौकरी करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इनको परेशानी बिला वजह नहीं बल्कि ये जाता नजर आ रहा है, बस आखिरी धक्का गिलगित के अवाम लगाएंगे। अगर गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी हुआ तो तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम में खिताब करते हुए कारकुनान से कहा कि अब आखिरी झटका गिलगित की अवाम लगाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा फरेब, चालाकी को गिलगित के अवाम बाखूबी जानते हैं। वजीर आजम मजबूर है, इसे अपने हकूक नहीं पता, वो तो खुद किसी की नौकरी करता है। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज का मजीद कहना था कि इनको परेशानी बिला वजह नहीं बल्कि ये जाता नजर आ रहा है, बस आखिरी धक्का गिलगित के अवाम लगाएंगे। इनविटेशन से बुलाए हुए लोगों से, क्योंकि डरता है ना, आवाम में जा नहीं सकता अब, तो वो कहते हैं ना कि गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा जब इलेक्शन होता है तो वो
حکومت وقت کے ساتھ جاتے ہیں. کیا گھانچے کے میرے بہن بھائیوں گلگت بلتستان کے عوام یہ نہیں جانتے؟ یہ تو بہت پڑھی لکھی عوام ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ شعر و شاعری سے بھی آپ لوگوں کو بڑا شغف ہے اور آپ لوگ نہ صرف شعر و شاعری سنتے ہو بلکہ بہت اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہو. تو میں یہ جانتی ہوں کہ آپ لوگ اتنے سمجھدار لوگ ہو کہ آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ ایک مداری جس کی اپنی حکومت کی ٹانگیں اب کانپ رہی ہیں وہ الیکشن سے 4-5 دن پہلے آ کر آپ کو ایک فریب دے کر چلا جاتا ہے. تو کیا گلگت بلتستان کے عوام نہیں جانتے کہ نواز شریف نے 3 سال اس نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے اوپر کام کیا. کسی گیدڑ کے اعلان کرنے سے یہ بات نہیں بنے گی. اب انشاءاللہ اس پہ کام بھی نواز شریف نے کیا اور آپ لوگ دیکھیں گے, دنیا دیکھے گی کہ انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کو صوبہ بھی انشاءاللہ نواز شریف بنائے گا. مجھے پتا ہے کہ نواز شریف نے اپنے اس دور حکومت میں جتنا اس نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر وعدے نہیں کیے, اس نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. تو دوسری جانب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں واپسی کا کوئی امکان نہیں. واپسی کی خواہش ہے, نہ ہی انہیں میری ضرورت ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ کہتے ہیں 7 نومبر کو ایم پی اے ہاسٹل کوئٹہ میں ہم خیال ساتھیوں اور کارکنوں کا اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں مستقبل کے لاہے عمل پر غور کیا جائے گا. پارٹی سے تحریری طور پر نہیں بلکہ زبانی استعفیٰ دیا ہے, لیکن اب مسلم لیگ نون میں واپسی کا امکان نہیں ہے. واپس جانے کی خواہش ہے, نہ انہیں میری ضرورت ہے. عبدالقادر بلوچ کا کہنا تھا کہ نواب ثناء اللہ زہری مسلم لیگ نون چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے بارے میں خود بہتر بتا سکتے ہیں. نواب ثناء اللہ زہری نون لیگ کے ٹکٹ پر رکن بلوچستان اسمبلی ہیں, ان کے لیے پارٹی چھوڑنا اتنا آسان نہیں. منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز خاندان کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دینے کے لیے اشتہار بھی چسپاں کر دیے گئے ہیں. منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کی اہلیہ کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. نیب کے تفتیشی افسر نے احتساب عدالت کے باہر نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دینے کا اشتہار چسپاں کیا. یہ اشتہار نصرت شہباز کی رہائش گاہ اور عوامی مقامات پر بھی آویزاں کیے گئے ہیں. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ نصرت شہباز کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے لیکن وہ گرفتار نہ ہو سکیں. عدالت میں عدم پیشی کے باعث نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے. منی لانڈرنگ ریفرنس پر آئندہ سماعت 11 نومبر کو ہوگی. وزارت تعلیم نے ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کر لیا. پنجاب میں موسم سرما کی تعطیلات نہیں ہوں گی. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزراء تعلیم کا اجلاس ہوا جس میں وزارت صحت کے حکام نے کرونا کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی. وزراء تعلیم کانفرنس میں شرکاء نے اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں, لہٰذا ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے. اجلاس میں 8ویں 9ویں اور 10ویں کے بورڈ امتحانات پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں موسم سرما کی تعطیلات نہیں ہوں گی اور موسم سرما کی کم سے کم تعطیلات یا نہ کرنے کا فیصلہ صوبوں کے جغرافیہ پر منحصر ہوگا. پاکستان میں کرونا سے مزید 26 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 6,893 ہو گئی. مزید 1,302 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,38,875 ہو گئے ہیں. 3,16,665 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 15,317 ہے. پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں 26 مریض انتقال کر گئے. پنجاب میں 2,385, سندھ میں 2,647, خیبر پختونخوا میں 1,284, بلوچستان میں 152, گلگت بلتستان میں 92, آزاد کشمیر میں 104 اور اسلام آباد میں 229 مریض انتقال کر چکے. 24 گھنٹوں میں مزید 1,302 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 1,05,535, سندھ میں 1,47,787, خیبر پختونخوا میں 40,000, بلوچستان میں 14,000, گلگت بلتستان میں 4,320, اسلام آباد میں 20,694, آزاد کشمیر میں 4,491 مریض ہو چکے.
दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,33,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4,86,00,000 हो गई। 3,48,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुंह से कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल न किया जा सका। अमेरिका में 2,40,000, ब्राजील में 1,61,000, भारत में 1,24,354, मैक्सिको में 93,328, रूस में 29,509, तुर्की में 10,558, ईरान में 36,000, अफगानिस्तान में 1,525 और सऊदी अरब में 5,471 अमवात हो चुकी हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब 5 रियासतों के नताइज आना बाकी। जो बाइडन को 264 इलेक्टोरल वोट से बढ़तरी हासिल, सिर्फ 6 वोट दरकार। डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में बढ़तरी हासिल है, जहां इलेक्टोरल वोटों की तादाद 54 है। चारों रियासतों में जीतने पर भी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट 268 होंगे। व्हाइट हाउस जो बाइडन से सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट के फासले पर रह गया। हुक्मरानी के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 5 रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, अलास्का और नेवाडा के नताइज आएंगे। 4 में ट्रंप और 1 में जो बाइडन आगे। रियासत नेवाडा का किरदार अहम है। डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज पर एतराजात। नताइज चैलेंज कर दिए गए। वोटों की गिनती रोकने के लिए दरख्वास्त दायर। वोटों की गिनती के दौरान रसाई नहीं दी जा रही। दरख्वास्त में मौके। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज अचानक नताइज रुक जाने पर बयान जारी किया था कि अचानक नताइज रुक जाना धोखा है और इससे धांधली के शकूक पैदा हो रहे हैं। इससे कबल वर्जीनिया के दौरे के मौके पर अमरीकी सदर ने कहा था कि सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान 3 नवंबर को ही होना चाहिए था। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन का कहना है कि वो इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं, लेकिन फतह का ऐलान अभी नहीं करेंगे। जो बाइडन का कहना था कि नताइज सामने आ रहे हैं, जिससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि हम जीत रहे हैं। वोटों की गिनती मुकम्मल होगी तो हम जीत जाएंगे। पॉपुलर वोट का फर्क भी बढ़ता जाएगा। जो बाइडन ने कहा कि हम मतलूबा इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेंगे। जीत के लिए पुरउम्मीद हूं, लेकिन अभी ऐलान नहीं कर रहा। जीत मेरी नहीं, अमरीकी अवाम की होगी। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस से मुजाहिरीन झड़प पड़े, जिसमें 50 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के हामियों ने डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस खाली करने का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के बाद अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में हालात कशीदा हो गए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से वोटों की शफाफ गिनती का भी मुतालबा किया गया है। अमरीकी सदारती इंतखाब में वोटों की गिनती के दौरान मिशिगन में जो बाइडन के वोट 15,000 से अचानक 1,53,000 हो गए। मिशिगन में बाइडन के वोटों की से गलती से 0 का इजाफा हो गया, जिसके बाद इनके वोटों की तादाद 15,371 से 1,53,710 हो गई। ताहम काउंटी क्लर्क कैरोलिन विल्सन ने गलती का एतराफ करते हुए कहा कि मैंने गलती से 0 का इजाफा कर दिया था, लेकिन हुक्काम के नोटिस पर 20 मिनट के अंदर गलती ठीक कर दी गई। बोस्निया हर्ज़ेगोविना के चेयरमैन बराए एहवान सदर ने GHQ का दौरा किया। शफीक जाफरोविच ने यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से बोस्निया के ऐवान सदर के चेयरमैन ने मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि बरादर मुल्क बोस्निया के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी मोहब्बत का रिश्ता है। दोनों ममालिक के दरमियान प्यार मोहब्बत पर मबनी ताल्लुकात पर फख्र है। दिफा, तकनीकी महारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के ख्वाह हैं। शफीक जाफरोविच ने कहा कि खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज इमरान खान की रुखसत का नुक्ताए आगाज होंगे। कमर जमान कायरा ने अपने एक बयान में कहा कि पहले PTI को गिलगित बल्तिस्तान से और फिर मुल्क से फारिग करेंगे। महंगाई के मारे अवाम हुक्मरानों से निजात के लिए दुआएं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अद्वियात और आटा चीनी महंगी करके बराह रास्त गरीब के पेट पर लात मारी गई। PTI को लाने वाले और वोट देने वाले बुरी तरह पिछता रहे हैं। अवाम झूठे और जाली हुक्मरानों की छुट्टी कराने के लिए PTM के साथ खड़े हैं।
مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ لوگ غیر جمہوری نظام سے تنگ آ چکے، ملک میں تبدیلی کی صدا ہے، عوام بلاول کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلین ٹری کے درخت پتہ نہیں کہاں لگائے گئے، شبلی فراز مشکل میں ہیں، انہیں اپنی نوکری سے وفا کرنی ہے۔ عمران خان ہم پر الزامات تو لگا دیتے ہیں، اپنی کارکردگی کا بھی جائزہ لیں۔ بڑا واضح طور پر ایک چیز چاہتا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہم گندم کے حوالے سے، چینی کے حوالے سے ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ ماضی میں پاکستان جب پرویز مشرف صاحب کا دور ختم ہوا تھا، پیپلز پارٹی کا دور سٹارٹ ہوا تھا، تو پاکستان گندم کی امپورٹ کرنے سے گندم کی ایکسپورٹ کرنا اس نے شروع کر دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پرو فارمر پالیسی سٹارٹ کی، آپ نے گندم کے ریٹس میں اضافہ کیا، تو آپ کا جو ہاری تھا اس نے انکریجڈ فیل کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ گندم کی کاشت کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں گندم وافر مقدار میں پروڈیوس ہوئی اور 2018 تک ہمیں گندم کی کوئی شارٹ فال نہیں تھی۔ اب ہمیں گندم کی شارٹیج کا سامنا ہے، تو سندھ حکومت نے یہ جو 2000 روپے کا ریٹ مختص کیا، وہ اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو مستفید کرنے کے لیے، اس کو انکریج کرنے کے لیے ریٹ پرپوز کیا، تاکہ ہاری کا اگر پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اگر ہاری سیٹسفائیڈ ہوگا، آپ کا کسان سیٹسفائیڈ ہوگا، تو وہ بڑی تعداد میں گندم کی کاشت کر پائے گا، اور اگر بڑی تعداد میں گندم کی کاشت ہوگی تو انشاءاللہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں کشمیر کے حصوں کو رائے شماری کے بغیر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ علاقائی ریفرنڈم کی تجویز اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہیں ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر انتخابی سیاست کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی تحریک سے جس نے غداری کی، خواہ وہ کشمیری ہو یا پاکستانی، وہ تباہ ہوا اور ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ دشوار زندگی گزار رہے ہیں، کیا کشمیری انسان نہیں جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت اور آبرو پاکستان کے لیے قربان کر دی؟ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان بدترین مظالم ڈھا رہا ہے۔ ہندوستان نے کشمیر کو درجہ کم کیا اور لداخ کے ساتھ منسلک کر دیا۔ آزاد کشمیر میں کوئی غدار نہیں، اگر کوئی ہوا تو ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں اکھاڑ پچھاڑ نہ کریں، مضبوط مستحکم پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے اہم ہے، ایسی باتیں نہ کریں جس سے مودی بھی خوش ہوگا۔ جمعیت کے ہزاروں طلباء نے حقوق کے لیے مال روڈ پر احتجاج کیا۔ جمعیت کے طلبہ کا گورنر ہاؤس کے سامنے بھی مظاہرہ۔ ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان حمزہ محمد صدیقی، سعد سعید، خزیمہ داؤد، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ نے مظاہرین سے خطاب کیا۔ جماعت اسلامی خواتین نے گستاخانہ خاکوں مکہ مکرمہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ بیت اللہ شریف میں موسلادھار بارش کے دوران عمرہ زائرین نے طواف کعبہ کیا اور اللہ کے حضور شکر ادا کیا۔ مکہ مکرمہ میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ کالی گھٹائیں خوب جم کر برسی۔ مسجد الحرام صحن کعبہ میں بارش نے روح پرور مناظر دکھائے تو اللہ کے گھر سے میزاب رحمت سے بارش کا پانی عمرہ زائرین کی توجہ کا مرکز بنا رہا، جبکہ عمرہ زائرین نے تیز بارش کے دوران طواف کعبہ کیا اور باران رحمت برسانے پر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ میں مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو قتل کر دیا، حملہ آور بھی مارا گیا، پولیس نے لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا، قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ ریاست نیواڈا میں پولیس کو اطلاع ملی کہ رہائشی عمارت میں ایک مسلح شخص موجود ہے جس نے 3 افراد کو نشانہ بنایا ہے۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو وہاں 2 لاشیں پڑی تھیں اور 2 افراد شدید زخمی تھے، جبکہ ایک مسلح شخص پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی کے اندر موجود تھا۔ پولیس افسران نے مسلح شخص کو اسلحہ پھینکنے اور گرفتاری دینے کو کہا، تاہم حملہ آور بحث و تکرار کرنے لگا، جس کے دوران پولیس کی فائرنگ میں ملزم مارا گیا۔ اور اب کھیل کے میدانوں سے خبریں۔ اسپین کے رافیل نڈال 1000 فتوحات مکمل کرنے والے چوتھے کھلاڑی بن گئے۔ رافیل نڈال نے پیرس ماسٹرز میں ہم وطن فیلیسیو نولو پیز کو ہرا کر 1000 فتوحات مکمل کی ہیں۔
स्पेन के राफेल नडाल की प्रोफेशनल टेनिस में 1000 फतुहात मुकम्मल हो गई। राफेल नडाल ने पेरिस मास्टर्स में हमवतन फेल्सोनिया को हरा दिया और फतुहात अपने नाम कर ली हैं। राफेल नडाल 1000 प्रोफेशनल मैचेस जीतने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। अमेरिका के जेमी कॉन्स 1273 फतुहात के साथ पहले नंबर पर है। पाकिस्तानी टेनिस स्टार सामुल हक पेरिस मास्टर्स में जलवा दिखाने से महरूम रह गए। कौमी टेनिस स्टार साथी खिलाड़ी की इंजरी के बायस मैच से दस्तबरदार हो गए हैं। पाकिस्तानी टेनिस सुपरस्टार एसामुल हक पार्टनर की इंजरी के बायस पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट में एक्शन दिखाने से महरूम रह गए। पेरिस डबल्स में पहले मैच से कबल एसामुल हक अपने पार्टनर स्टीफानोस के जख्मी होने के बायस मैच में शरीक नहीं हो सके और पार्टनर की इंजरी की वजह से एसामुल हक को मैच से दस्तबरदार होना पड़ा। और अब इलाकाई खबरें। नवाब शाह वुमेन पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 साल कबल पंजाब से अगवा होने वाली लड़की बाजियाब करवा ली है। वुमेन पुलिस स्टेशन नवाब शाह के इंचार्ज मरियम ने टीम के हमरा हुसैनी रोड पर कार्रवाई करते हुए 3 साल कबल पंजाब के शहर बहावलपुर से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की तहमीना को बाजियाब करवा लिया। लड़की को वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। मंडी बहाउद्दीन के एक रिफाई अस्पताल में मुबैना तौर पर नर्सों की गफलत के बायस नौमौलूद बच्ची का बाजू टूट गया। मंडी बहाउद्दीन के मकामी रफाई अस्पताल में नौमौलूद बच्चे को वालिदैन के हवाले किया गया तो उसके बाएं बाजू पर वार्म होने वाला उसका फौरी एक्सरे करवाया गया, जिसपर इंकशाफ हुआ है कि नौमौलूद का बाजू टूटा हुआ है। अब्दुल रहमान ने थाना सिटी मंडी बहाउद्दीन को दरख्वास्त दी। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम लगाया कि पुलिस बच्चे का मेडिकल करवाने के बजाय सुलह के लिए दबाव डाल रही है। अब्दुल रहमान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि इसकी बच्चे का मेडिकल करवाने के बाद जिम्मेदार अस्पताल के अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आम मार्केट की निस्बत सहूलत बाजार में अशियाए खुरोनोश सस्ती और मयारी होने के बायस शहरियों का रश देखने में आ रहा है। शहरियों की भरपूर दिलचस्पी के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने सहूलत बाजारों में आटे की सप्लाई 500 बैग से बढ़ाकर 1000 बैग करने का ऐलान किया है और आटे और चीनी की काउंटर्स बढ़ाने की हिदायत की है। मुमताज आबाद, नवाबपुर, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला समेत जिला मुल्तान में 10 सहूलत बाजार कायम किए गए, जबकि मुल्तान शहर में 7 सहूलत बाजार बनाए गए, जिनमें मुमताज आबाद, बदनी चौक, विलायताबाद, डबल फाटक, रजाबाद, दिल्ली गेट और मुजफ्फराबाद के सहूलत बाजार शामिल हैं। बहावलनगर में डेंगू की रोकथाम और खात्मे से मुतालिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की जेर सरबराही अहम इजलास। डेंगू के खात्मे के लिए इकदाम और सरगर्मियों में कमी नहीं आनी चाहिए, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की हिदायत। डीसी ऑफिस बहावलनगर में इंसदाद डेंगू जायजा इजलास की सदारत करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम मुतल्लिका अफसरान डेंगू की रोकथाम और तदर्रुक के लिए मरबूत कोशिशें तेज करें और लगन से काम जारी रखें। इजलास में महकमा सेहत ने इंसदाद डेंगू की इनडोर और आउटडोर टीमों और हॉट स्पॉट्स की कवरेज से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की डेंगू के खात्मे के लिए इकदाम और सरगर्मियों का भी जायजा लिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।